Mangutana ko unsa ni siya day? Ma'am. Candy? Dili, puto bongbong, ma'am. Ay. Mo na puto bongbong? Oo. Wala guys, oh, puto bongbong oh. Ano ni di ay? Mani ka, ma'am. Ah, okay. Si Paslak siya dire. Oo, dira siya ginaluto, ma'am. Okay, salamat ha. Karon rami nagdayon pauli mo palit tagpila mo sa. Kuan, ma'am, 5 ka buok, 100. Ah, sige, sige, okay. Wala, gamay pa dahil nagtinda basta yung narong orasa. Yan ma'am. French fries.